lama hamini jengjal tabu yakakmanya khoti prasa lokoro 19 lamni bisingo khobjangnai rongmala bisini rongmala Brindaban kami 4 nong ward ni lokoro tei rongmala purno sado para ni lokoro jengjal klajak bridge kaisa hamianati laisimaya malkhungrok thanglaisimanya janai khonai burarok abgei porithani hati thangtani tai sak naijak thaniwo belakhe kedem basaika o jaijor korni bagei abunya lokorok tabo nangsukgei o bridge simbano kahamke tangere nani sanlaika khapangni thaniwo khajuga kamini lokoro kamini jengjal kamini kostorokno dati yakagrani bagei borok koktoma thumnairokno ringphorei kok sanani nangkha lamao dati khai jaijor tangere phanyang thung a lamateni borok Bisramgonjo thango Kalibazar thango tai kwbangma thanglaisukhani bagei taisa tungsasuk susuk lama koimungobono lokorokni dati jaijor tangnani lama lama প্রায় অন্তত 2 বছর 3 বছরनि थांगा তা পঞ্চ লামা খালাইয়া হামজা সায়া जों बर' तुलांगानि असुबिदा नखा जों तांखाय गाव पारंनाय गाव माइ दै बरखानानि बरक थां आसादा खालायनि हामजा साया गंगानि आबा बाहायगे जों पारंनाय आबा आसु पञ्च जों दीर्घ दिन नाय तंहा अ लामा कुन खालायजा बुफ्रुन थेका नों खानामो मदा प्राय 17 ki 18 थेजन खामो लामा साया ओंगा ओ जे पुल वारक बलाय माने अमखो साब खलायगा अब खै जे सिनि पाब्लिक बरन खलायो हाङो सलिदर खलायो दा खै अब पाब्लिक खलायफान ताबो बेंग सय थांगैका ओ दा खै लायनाय कुकुन लाय मनो क्रिया तेरारो स्कुल थानानि हामजा साया तलंग बाजार थानानि दुकान थानानि कुनो अरंग पथ क्रिया लामा आसे बुसु परिवारक दङ यङ ओ लामाते अंतत 600-700 परिवार दङ आ बरक थानानि ते कुन पथ क्रिया रक्तै मते अमति बियां थांना बियां थांमा मगनि नायां नि बिसरंग द तु थांगा सैलां थांगा जा स्कुल बियां थांबा यं ओ लामाते ताम कामि कलायमा मबग पंगासादो पारा tai tam tong ayang kang ko binokban para tong ayang ko songkomrati aba bebang tong mo o lamati man thango i o lamati mang noro abon lamani bagai norok nayu tabo lamani program sing abono sarkar bahadur thani sing khum mona nai tong lama nango lama nang tong ke bo phairok da na phekyo lama no ke bo naile phala na phekya na pheba kunu borok salangya samubo khlaya a ko agemang thang o ma ke agemang thang ngai orsu ora lama nai humang na ontoto 10 mas moto dos toli thaka kun ya bang ya ge singobo kuntabo o para nilugunya singmono ingo khlai sine hininya jesa somoyo मेरे फयो सिंगापुर सिंगमनो कोंना साने हि जों साइदों ता कैसा क खाय तम बहायमा जखने इलेक्शन का कास गंगाय आफर कले बुद नालानि फाइबान हाय दले कुनो लामानि बर कुन प्रोग्राम सिक क्रुई अब सुलु बुद नालानि नाति सिनिजे ए नब्र हाबानो बब बुद दिन ए आपति सिनिजे निसो ओ लामाले कुन बरगुली किरै ओ दे जारे जे पार्टी नि हिमनाय र बु पार्टी सिंगाबा सेमिया ताको बु समय हगे बर फाइबे जास क ए ओ मन सिंगाब लामाना सिंताबु निको नाय जंगा काहाम खलायनि आबा सिनि से आन क कर आं बठागिरु মানে যে জায়গা পুলটা নষ্ট হয়েছে গ্রামের নাম কিতা কি হয়েছে এটা তো গ্রামের নাম হইলে তো পনসাদর পাড়া আর আমরা দীর্ঘদিন ওই তো অন্তত যে বন্যার সময় সেই পুলটা ভাঙি গেছে এরপরে যে এইটা কিছু করা হয়েছে না এটা গিয়ে আমরা তো স্কুল যেমন লাগে দান আমন লাগে এটা তো সব ওখানে কিছুই তো করতে পারে না আবার আমার গ্রামে তো অনেক তো লোক আছে হেনতে যাওয়াই না সান্তরাম গাঁও সব থেকে আবার পনসাদর পাড়া বৃন্দাবন পাড়া সব ইজে গিয়ে যেমন লাগে এখন তো পুল কিছু ভালো হয়েছে না একটু মানুষেরা ডাকা দিয়া নেওয়ান লাগে বাইক নেওয়ান লাগে তো পোলাপানো স্কুল যাইতে পারছে না সেদিকে তো বারো স্কুল আসলো সেদিকে স্কুল যাবি না
রংমালা স্কুল আছে আসছিল হুম তাহলে আমরা যাইতেই পারে না হুম অত কষ্ট হয়ে রয়েছে গাড়ি তো ঢুকতেই পারে না তাহলে এখন সরকার যেটা ও লক্ষ্য কাজ করছে না শুধু ভোটের সময় তারা আয়া শুধু ভোট দিতে কইছে হুম এই রাস্তা এলা কোনো তারা পছন্দ করে না তাহলে এখন কি করে কয় বছর হয়েছে দীর্ঘদিন এটা এটা দীর্ঘদিন অন্তত বলা আমলের কত হয়েছে অন্তত 18-19 বছর হয়ে গেছে যা হুম এমন আছে না হ্যাঁ হ্যাঁ তবে এখন পর্যন্ত এই রাস্তাটা আসে না না আসে না তো আমাদের গ্রাম সবাই মিললে এখন বাস টাস